Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Okey, so tanpa membuang masa, kita akan proceed dengan subtopik baru untuk chapter 7, 7.3. Okey, kepada yang belum bertutorial, kita akan bincang example 7.1 dan 7.2 semasa kita face to face So we'll just proceed with 7.3, thin lenses. So there are 5 learning objectives here. The first one is to sketch ray diagram with a minimum of 2 rays to determine the characteristic of image formed by a concave and also convex lenses. So sama macam kita belajar mirror, you will have to sketch ray diagram for this particular case juga. And then to use thin lenses equation for real object only to determine the focal length of the convex lens, and to state and use lens maker equation, and to define and use magnification. So thin lenses are defined as a transparent material with 2 spherical refracting surfaces whose thickness is thin compared to the radii of curvature of 2 reflecting surfaces. Okay, maksudnya dekat sini kamu akan ada 2 refracting surfaces. Kalau kamu tengok when you studied 7.2, you have refraction of a spherical surface. Okay, so dia boleh jadi concave ataupun convex lah. Cuma dalam case ni, kita akan ada 2 permukaan. Maksudnya ada convex sini. Okay, and you will have another convex contoh. Okay, so kita akan ada 2 permukaan. 1, 2. You will encounter 2 refraction surface. Okay, however, the thickness is very much thin compared to the radius of the refracting surface itself. Okay, so contoh, kalau kamu ada satu spherical sphere dekat sini, you have a spherical sphere and you have another spherical sphere. Okay, kamu ambil dua-dua spherical sphere ini, you are going to produce one thin lens. Okay, contoh thin lens yang kita akan produce adalah, you're going to overlap them. Bila kita overlap, this is the first spherical surface, this is the second spherical surface. Bila kamu overlap dan kamu potong bahagian sini, okay, so you will have a new surface for refraction with 2 part. Okay, kita akan ada 2 permukaan untuk refraction berlaku. This one adalah hasil daripada kita overlap 2 lenses untuk dapatkan satu lens dekat sini. Okay, if you can see the thickness of this lens, ketebalan dia is much smaller daripada radius setiap spherical surface tadi. Okay, there are 2 type of thin lenses converging, iaitu convex lens which is thicker at the center than the edge. Okay, so dekat sini kita ada contoh convex lens dan juga concave lens. Untuk convex lens, dia kata thicker at the center than at the edge. So kita ada 3 jenis convex lens dekat sini. Okay, as you can see for all these 3, the center is thicker compared to the edge. So dekat hujung dia sentiasa lebih tajam, nipis.
Okay, itu maksudnya dia adalah convex lens. Whereas for concave lens, which is also known as diverging lens, they have thinner part at the center compared to the edge. So kalau kamu tengok, kita ada 3 contoh concave lens dekat sini. And as you can see, their edge is so much thicker compared to the center. Okay, ini membezakan dua jenis lens ini. Untuk convex, tengah dia tebal. Untuk concave, tengah dia nipis. Compared to yang dekat edge itu. Okay, in our syllabus, we'll be focusing at biconvex, plano-convex, convex meniscus, biconcave, plano-concave, and concave meniscus. So kita ada 6 jenis lenses daripada kategori converging dan juga diverging lens. 3 from each. Okay, we are going to look at how did we manage to produce these 6 lenses dekat sini. So kita akan ada 2 sphere dekat sini. You take one sphere, you overlap with another sphere yang mempunyai radius yang sama. They have the same radius. R1 sama dengan R2. Okay, R1 is equals to R2. Kita overlap and then kita potong bahagian sini. Kamu potong. Kamu akan dapat biconvex. Kamu akan dapat biconvex. Okay. And then to produce plano-convex, you take one spherical sphere and one plane surface. Okay, ada spherical sphere. Okay, ada spherical surface dan juga plane surface dekat sini. Kamu overlap at one point and then kita potong, kita gabungkan dia. You produce one new lens yang kita panggil dia sebagai plano-convex. Di mana satu permukaan dia adalah convex, one of the surface is convex, another surface is plane. Itu maksud plano-convex. Yang tadi biconvex ada dua-dua permukaan convex. Dua-dua permukaan dia convex. Sebab tu dia biconvex. Maksudnya dua convex surface. Ini satu plano, satu lagi convex. And then for convex meniscus pula, to produce convex meniscus, you take 2 different spherical sphere yang mempunyai radius yang berlainan. Kamu overlap mereka. Okay. Ini radius yang besar ni. This one is the smaller one. So R1 is bigger than R2. And then lepas kamu overlap, kamu akan dapat convex meniscus. Macam sabit sikit. Okay. And then biconcave. Kita nak wujudkan dua permukaan concave. Kita kena guna 2 spherical sphere dan juga satu plane. Okay, and then kamu potong dekat sini, kamu gabungkan mereka. Kamu akan dapat your biconcave where you will have 2 concave surface. Itu maksud biconcave. Bila kita tengok, kita akan nampak permukaan yang concave from both sides. And then for plano-concave sama, ambil satu plane dan juga satu sphere, gabung, dapatkan bahagian sini. This part here. Where you have one surface is a plane. So bila kita pandang, kamu akan nampak plane surface. And when you view from the other side, kamu akan nampak concave. Plano, concave. And then finally you have concave meniscus. Okay, concave meniscus, ambil 2 sphere berlainan radius, one is bigger, another one is smaller, letak dekat dalam
the smaller one inside the bigger one, overlap, and then kamu pun potong, you will get this concave meniscus. Okay, untuk concave meniscus ni, kamu akan ada permukaan kamu, bila kamu pandang dari sini, you can see concave, and you see from here, kamu akan nampak convex. Okay, so these are the types of your lenses. Alright, next we are going to look at the terms of the thin lenses. Okay, secara conclusionnya, every time you want to talk about lenses, secara general lah, kita akan cakap pasal untuk converging ataupun convex. Shape yang kita akan guna adalah biconvex. Okay, whereas for diverging, which is a concave lens, kita akan guna biconcave. Okay, unless it's mentioned specifically in the question, dia adalah jenis convex meniscus ke atau plano concave ke and what so not. Other than that, kita guna yang general ini, biconvex dan juga biconcave. Okay, sebab kamu punya production of your lens here comes from two sphere. Contoh, kita tengok converging lens tadi, kita produce biconcave dengan dua benda yang bulat ni. Okay, kamu ada lens yang bulat. Dua lens yang bulat. Dua-dua lens ni akan ada center dia. Dan dia akan ada radius dia lah kan. Okay, therefore, you will have two center. Sebab dia adalah hasil daripada dua benda yang bulat tadi tu. So, dia akan ada dua center. And then radius adalah jarak daripada center ke permukaan lens kamu itu. Okay, therefore kita akan ada dua radius juga. Okay, you will have two radius. Same thing goes for your diverging lens. Untuk buat diverging lens, what you have adalah you had dua circle dekat sini. Kamu akan ada dua center dan radius. Therefore, C1, C2, radius 1 untuk benda bulat ni, radius 2 pula for this surface. Are we good here? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. So, center of curvature, kita akan ada dua C1, C2. The center of sphere of which the surface of lens is apart. Okay, so kita tahu apa itu center. Radius of curvature R1, R1, R2. Radius of the sphere of which the surface of the lens is apart. So ini adalah jarak. Ini adalah just a point. And then principal or optical axis is the line joining the two centers of the curvature of the lens. So garis yang dekat tengah sini, which is going to join our C1 and also C2 ini. And then kita ada optical center. Okay, optical center, the point at which any ray entering the lens passes without deviation. So dia selalu akan duduk dekat center of the mirror dan juga principal axis, iaitu sinilah tengah-tengah sini. Okay, at this particular point, apa sahaja ray yang datang, dia jatuh, dia tidak akan deviate. Maksudnya dia tidak akan converge ataupun diverge. Dia tidak akan mengubah arah dia, dia akan terus sahaja. Even if you come from here, dia akan terus. Tidak akan ada pembiasan berlaku because you fall on the optical center sini. Datang dari sini pun sama juga. And then kita ada focus point. Okay, since kita ada dua center, maka kita akan ada dua focus point juga, F1 dan F2 from both the spherical sphere tadi. Okay, for convex iaitu converging lens yang ini for convex converging lens, the point on the principal axis where the rays which are parallel and close to the principal axis converge after passing through the lens. So apa yang akan jadi adalah bila kamu ada dua fokus, so kamu akan ada satu fokus in front, another fokus behind. So contoh ini F1, ini F2 kita. Kalaulah
kiri ni adalah in front. Maksudnya objek kita berada dekat depan sini. Your object is here. So, ray yang datang falls parallel to the principal axis ini. Bila dia jumpa the center of the lens, dia akan berhenti and then dia akan refract. Okay, dia punya refraction ini akan converge ke arah fokus yang di belakang itu. Okay, so dia akan fokus dekat yang belakang. So semua ray yang datang parallel ni, dia akan berhenti bila bertemu dengan center of the lens and then dia akan tertumpu ke arah fokus kamu. So dia akan converge at the focus di belakang, bukan yang depan. Okay, so whereas untuk concave pula, diverging lens kamu, the point on the principal axis where rays which are parallel to the principal axis seems to diverge from after passing through the lens. Okay, sama juga, contoh kita ada objek. Okay, objek berada dekat belah kiri, ini kita assume di hadapan lah. Okay, so kita akan ada dua fokus dekat sini. Untuk untuk diverging ataupun concave lens, semua ray yang datang parallel fall on the center here and then dia akan start to refract. Okay, refraction dia adalah seolah-olah dia nak diverge keluar, tapi starting point untuk dia diverge adalah daripada fokus yang di depan, in front of your lens. So, as you can see here, ini ray pertama. Dia datang, dia berhenti dekat sini. Okay, lepas tu dia nak diverge. Okay, untuk dia produce this line, okay, dia bukan saja-saja je diverge dekat sini, dia sebenarnya adalah hasil daripada garisan yang bermula daripada titik fokus satu. So, starting from here, okay, and then kita akan guna dotted line dekat sini. Sebab ini adalah refracted ray dan dia berada dekat depan. Okay, so semua garisan yang refract ini sebenarnya dia datang daripada fokus yang dekat depan. It is initiated from the focus in front here. Okay, so dia diverging from that focus point. Okay, from this particular focus point. Kalau tadi convex tadi tu, dia pergi, lepas tu dia berhenti. After that, all that ray is going to focus towards. Okay, focus towards. Sebab yang ni dia nak converge, dia akan tertumpu. Yang ni dia nak diverge, it would like to go away, further away. Tapi dia diverging dari mana? Daripada fokus yang dekat depan sini. Sama saja konsep macam kita belajar untuk mirror lah. Konsep dia very similar. Concave mirror adalah converging mirror. So dia punya garisan kamu, your ray semua akan converge. Convex mirror adalah diverging mirror. So dia akan diverge daripada focus point itu. Whereas untuk lens pula, convex lens adalah converging. Okay, concave lens adalah diverging. So, dia punya ray ini akan diverge daripada fokus itu. Mirror, concave yang converge. Ini convex. So dia terbalik untuk jenis mirror itu. Jenis yang converging untuk mirror adalah concave, untuk lens adalah convex. Okay, take note dekat sini lah. Alright, are we good setakat ni? Ada soalan? Okay, ya Miss. Okay. So kita next nak belajar lukis ray diagram.
Okay, in order to draw the ray diagram for thin lenses, we have to draw at least 2 of the following rays. So maksudnya kena lukis minimum 2 sama macam kita punya mirror hari tu. Okay, cuma dekat sini cara lukisan dia similar tapi berbeza sikit lah. Okay, sebab kita akan ada 2 permukaan dekat sini. So however, for us to sketch the ray diagram, kita akan ada 3 ray sahaja yang kita akan lukis. Ray 1, ray 2 dan ray 3. Semua 3 ini sama sahaja untuk converging ataupun diverging lens. They are the same method dekat sini. Okay, disebabkan kita punya lens ini berbentuk begini, okay, untuk pastikan kita punya incident ray ini sampai ke center, kita hanya akan lukis satu garisan tengah sahaja for our sketching. Okay, for our sketching. Lepas tu kita akan lukis arrow dia begini untuk convex. Sebab ini sebenarnya adalah membentuk lukisan convex lens tadi tu. Okay, kalau concave pula, kita akan lukis dia begini. Sebab dia akan membentuk that concave tu. Okay, so ini macam tulang ikan kamu. So ada 2 tulang ikan, kamu combine. Okay, see, this is the first fish bone, this is the second fish bone. This is your concave lens. This is your convex lens. Untuk convex lens, kita letak 2 arrow. Okay, to sketch the first ray here for convex. First ray kamu dia kata ray which is parallel to the principal axis will be deflected by the lens towards the focal point F. Okay, so sekarang apa yang kita akan ada adalah kita akan ada rays which are parallel to the principal axis. So kita punya incident ray dekat sini akan parallel. This is your incident ray. Dia akan parallel. Lepas tu dia dah berjumpa dengan permukaan lens kamu ini. Okay, dia dah jumpa dengan lens kamu ini. Once it has encountered the lens, dia akan start to refract. Refraction. Okay, refraction akan berlaku. And this refraction adalah, dia kata, deflected by the lens towards the focal point. Okay, so lens ini sekarang akan deflect garisan yang kita dapat ini ke arah focal point. Okay, bukan pergi begini tapi ke arah focal point yang di belakang ini. So this is your first ray. Okay, and then your second ray pula akan pass through the optical center. Okay, so ray kedua ni, optical center duduk dekat tengah sini. Ini adalah optical center kamu. Oh, ray kedua ni kena datang daripada objek, limpas optical center. Lepas tu dia kata undeflected. So ray kamu ini tidak akan refract, dia akan terus je lah. So setelah dia bertemu dengan permukaan ini at optical center, dia akan undeflected. So dia akan teruskan saja perjalanan dia. So this is your second ray. And then finally, ray ketiga, ray which passes through the focal point. Maksudnya daripada objek ni, dia kena pass through the focal point yang dekat depan ni. Kita nak dia pass through the focal point dekat depan ni. And then becomes parallel to the principal axis after emerging from the lens. So garisan kita ni akan pergi limpas focal length sampailah ke lens kita. Lepas tu dia berhenti. Lepas dia sampai the lens, dia akan emerge parallel to the principal axis. Maksudnya parallel to the principal axis. Ini adalah ray ketiga kamu. Okay, so to see where exactly all your image is formed, kita akan lukis semua tiga-tiga ni dalam satu diagram lah.
So let's say I combine my second ray. Ray kedua adalah passes optical center undeflected. So this is my second ray. Ray ketiga saya adalah passing the focal point and touches the surface of the lens. Lepas tu dia berhenti and then dia akan go parallel. Alright, so this is my third ray. So somewhere dekat sini is where your image is going to be formed. Sebab kesemua tiga-tiga ray kamu ini intersect dekat sini. So the point of intersection is where your image is going to be formed. Since image kamu ini terbentuk below your principal axis, by now you should know dia adalah inverted. So kita akan dapat image yang terbalik daripada image yang tengah berdiri tegak ni. Ini berdiri tegak, so kita akan dapat yang terbalik. Okay, so this is where your image is formed. Are we all good? Yes, Miss. Good, Miss. Okay, dapat ray 1, ray 2 dan ray 3 kamu. Next, kita nak tengok pada sketching ray diagram for diverging. Okay, so kita tahu kalau diverging, dia akan diverge daripada focal point itu. Okay, so your first ray parallel to the principal axis, dia kata. So incident ray kita ni akan parallel. So kita pun lukislah parallel. Okay, lepas dia parallel, apa dia kata adalah will be deflected by the lens. So lens ni bila dia dah berjumpa dengan lens, dia akan deflect. Okay, dia akan deflect away from the focal point. Okay, so ini focal point kita. Okay, ini focal point kita. So dia akan move away daripada focal point itu. So kita pun akan ada seolah-olah dia datang daripada sini. Okay, bila dia nak deflect, ini adalah arah deflection dia. Okay, so setelah bertemu dengan sini, okay, after you reach the mirror here, the lens here, dia akan deflect. So this deflection sebenarnya datang daripada sini. Okay, so this is your reflected ray. Ini yang pertama. And then your second adalah passing through the optical center undeflected. So dia akan pergi, ini optical center, menuju ke arah optical center kamu, undeflected. This is the second ray kamu. And then finally, ray which appears to converge at the focal point becomes parallel to the principal axis after emerging from the lens. So, sekarang kita akan ada garisan ini, dia akan pergi seolah-olah dia nak bertemu dengan focal length dekat belakang. Bukan yang depan dekat yang belakang. Dia akan pergi untuk bertemu dengan focal length dekat belakang. Sebab dia tak boleh sama dengan convex lens. Untuk convex lens, dia passes through this focal. Sekarang, dia nak pass through this focus. Cuma, dalam proses dia nak pergi menuju ke arah fokus ini, at this particular point, what happen is, you meet the surface dulu. So, dia akan berhenti dekat sini. So, your incident ray stops here. Lepas tu, dia akan being deflected. Deflection dia such that dia akan pergi parallel daripada principal axis kamu. Okay? And then kita pun extrapolate dekat belakang sikit untuk tengok kita punya reflected ray ini. Okay, so if we were to connect all these three in one diagram,
Ray pertama dah ada. Ini ray kedua. Okay, ray kedua undeflected. Ray ketiga kamu, dia pun akan pergi seolah-olah nak pergi dekat sini. And then dia akan lepas tu kita reflect parallel. Okay, dari reflect parallel, lepas tu kita extend dia. Kenapa kita extend dia? Sebab kita tahu for diverging lens, semua reflected ray akan diverge. Okay, bila dia diverge, kita tahu dia tidak akan bertemu. That is why kita akan tengok dekat belah belakang ni, maksudnya behind the reflected part, behind the reflected part, are there any possible point they can intersect and meet? Okay, if you were to have two parallel lines, contoh, ini satu garisan, ini another garisan, we know parallel lines will never meet. So kalau tak kisahlah kamu nak extend dekat depan ke dekat belakang sekalipun, kita tahu mereka tidak akan bertemu. However, when you see these three refracted ray ini, dia diverge in such a way that they are getting further apart from each other, which indicates somewhere in front ni, they started from the same point. So kita cari intersection point dia dekat depan sini. Then you can see that your image is being formed at this particular point. Dekat tempat mereka intersect. This is where you get your image. Alright, are we good? Yes, Miss. Good, Miss. Good, Miss. Okay, nanti saya nak kamu sketch ray diagram according to the object distance given in the notes, sama juga macam mirror hari tu. And then bawa bersama dengan kamu punya mirror ray diagram untuk saya check waktu kelas face to face kita. Okay? Saya nak kamu sketch. Alright. While you're sketching, the reason kita sketch adalah untuk kita determine the characteristic of image kita. Di mana image kita is formed and what are the characteristic. To know the characteristic of image, kita ada cara nak tentukan dia. Okay, your image can be categorized into 3 category. Sama macam yang kita cakap sebelum ni, iaitu either dia adalah real ataupun inverted. Ini kategori pertama. Kategori kedua kita adalah dia upright. Real atau inverted pula. Real atau virtual, sorry. Real atau virtual, upright ataupun inverted. And then number 3, diminish, same size ataupun magnified. Okay, so kita ada 3 kategori kita boleh describe our image ini. Okay, untuk tentukan image kita itu real ataupun virtual, dia bergantung kepada refracted ray kamu dan juga kedudukan image itu sendiri. So contoh, untuk semua jenis lens, untuk every lens, tak kisahlah dia lens jenis apa, concave ke convex sekalipun, kamu akan ada garisan dekat tengah lens itu. Okay, this is your lens lah. Ini lens kita. Ini lens. Kita akan ada cahaya coming from one side. Di mana objek duduklah. Usually, sebab dalam silibus kita, kita cakap we are only going to discuss about the, as you can see the learning objective here, real object only. Okay, kita nak discuss pasal real object dekat sini. Okay. So let's say you have your object located here. Kita akan ada source of light dekat sini. Okay. Incident ray adalah di mana objek kamu berada. Kalau dia tak limpas objek, bukan itu objek yang kita nak kaji.
So incident ray ni kena datang daripada objek, baru dia boleh refract. So incident ray is where your object is. This is your incident ray. Okay, sebab ini adalah refraction. Okay, pembiasan. Pembiasan dia kena tembus masuk ke cermin ataupun lens kamu dan dia akan biaslah. Okay, dia kena tembus masuk. So dia tembus, ray ini akan tembus, lepas tu dia akan ada refracted ray. Refracted kita ada dua tau, reflect dan juga refract. Reflect adalah pantul, dia akan patah balik. Refract dia akan tembus. Okay, so dalam mirror kamu belajar dua-dua. Reflection, benda pertama yang kamu belajar sketch, kamu belajar describe the characteristic of image dan juga guna equation. Lepas tu kita ada refraction. Okay, di mana untuk refraction kita tak belajar sketch ray diagram lah. Okay, kita tak belajar sketch ray diagram. Okay, tapi konsep dia sama dengan lens ini. Di mana incident ray itu kena datang, bertemu dengan kamu punya surface, lepas tu dia akan refract, dia akan teruskan perjalanan sebab dia kena tembus masuk. And then for your lens pun kita belajar pasal refraction sahaja, iaitu incident ray kamu ni kena tembus dan form this refracted ray. Okay, so tak kisahlah dia lens jenis apa sekalipun, incident ray dan juga refracted ray kamu sentiasa in the opposite side. Okay, because dia kena tembus. So bila dia dah tembus, dia akan teruskan je lah perjalanan dia. Okay, so direction dia adalah direction yang asal. Dia tidak mengubah direction. So dia akan bergerak terus sahaja. So dekat sini kita ada 4 jenis lens dekat sini. Biconvex, biconcave, convex meniscus dan juga concave meniscus. Okay, dua lens ni adalah concave lens ataupun diverging. Yang dua ni pula adalah convex lens, converging. So as you can see in this diagram, incident ray dan juga refracted ray, for all these four tidak sama. Mereka berada pada tempat yang berlawanan. They always opposite to each other. Maksud opposite adalah in front of the lens dan juga behind lens. Kalau objek dah duduk dekat sini, incident ray akan datang daripada sini, kita panggil ini in front. Okay, lepas tu refracted ray kamu akan berada opposite to in front, behind the lens. Begitu juga dekat sini, if your object is here, incident ray akan datang daripada sini. Okay, incident ray datang daripada sini. Okay, lepas tu dia tembus kepada cermin. Lens kamu. So this is in front of your lens. And then opposite to that, behind that, you will have your refracted ray. Sama untuk semua 4. Incident opposite dengan refracted ray kamu. Sebab dia kena tembus masuk dan meneruskan perjalanan. Alright. Kita tadi nak cakap pasal how do we know our image is real ataupun virtual. Okay. Kalau dia real, okay, kalau image kita real, V dan juga refracted ray same size. Okay, maksudnya contoh sekarang kamu ada satu objek dekat sini. Okay, objek ini setelah kita lukis ray diagram, kita dapat image form dekat sini. Image yang kamu dapat berada dekat sini. Okay. Oh sorry, kita nak cakap pasal real kan? Betul lah. No. Kita punya objek dekat sini. This is your object. Your object is here.
katakan kita dapat image form dekat sini. Okay, setelah awak sketch your ray diagram, awak dapat image kamu dekat sini. Contoh. Okay, your image is located here. Okay, to know whether this image is real ataupun virtual, kita compare kita punya V, iaitu jarak image daripada center of the lens kepada kedudukan image V kamu dengan refracted ray. Kalau same side, image yang kita dapat ni adalah real image. Okay, real image. Contoh, kalau like image itu form dekat sini. This is where you get your image. At this particular point, image kamu, kedudukan image V ini bertentangan dengan refracted ray. Kalau bertentangan, dia adalah virtual. V and refracted ray opposite, maka dia adalah virtual. Okay, so kita tengok satu lagi contoh dekat sini. Let's say you have your object here. Objek dekat sini. Kita dapat image dekat sini. Okay, image kamu ni akan ada jarak dia V. So your V here is opposite to the refracted ray. Sebab V berada di belah kanan, refracted ray berada di belah kiri. So mereka opposite to each other. Therefore, ini adalah virtual image. Virtual image. Dalam kes ni pula, incident ray kamu dekat sini, refracted ray kamu dekat sini. Okay, kamu ada objek. Let's say you get your image here. Kalau dapat image dekat sini, image dan juga refracted ray opposite. So image ini virtual. Tapi kalau image dekat sini, kita punya V dan juga refracted ray same side. Dua-dua dekat kanan, maka ini real. Are we good here? Yes, Miss. Yes, Miss. So nanti bila kamu sketch, objek duduk sini lah kan contoh. Objek in front. Kalau dapat image belakang. Okay. First, draw dulu kamu punya incident dengan refracted ray. Incident ray selalu in front dekat sini. Ini incident ray. Sentiasa dekat arah dari mana objek kamu ada. Refracted ray kena tembus masuk. So dia tembus. So ini refracted ray. So sekarang kita dah draw. Kita nak compare. To compare, tengok V dengan refracted ray. Same side. Maka image yang kita dapat real dekat sini. Okay, so contoh pula bila kamu lukis, okay, objek duduk dekat sini, kita tahu incident ray kena datang daripada arah objek. So ini incident ray. Lepas tu lens kena tembus, so refracted ray. Okay, refracted ray berada dekat opposite side. Okay, image yang kita dapat is here. So image akan ada distance V. V dan juga refracted ray opposite to each other. Satu kanan, satu lagi kiri. Maka dia adalah virtual. Okay, so after you sketch, you identify. Okay, incident ray dengan refracted ray kamu, draw dia dulu. Ini tak payahlah nak lukis besar-besar. Just that you show an indication incident ray di mana adanya objek, refracted ray kena tembus masuk. Awak tulis gini dah cukup dah. Lepas tu compare lah dengan V kamu. Draw and compare. Are we good? Yes, Miss. Konsep dia sama saja macam kita guna untuk mirror dan juga refraction. Untuk mirror, dia adalah reflection. Untuk refraction of surface, very similar to this lens. Sebenarnya dia sama saja. Lens dengan refraction of spherical sphere sama sahaja. Cuma untuk lens, dia akan ada dua permukaan. Itu je beza.
Okay, next kita nak tengok image yang kita dapat tu upright ataupun inverted. Untuk tahu dia upright ataupun inverted, kita tengok principal axis kita. Okay, in your principal axis ni, di atas principal axis, kita panggil dia upright. Di bawah principal axis, kita panggil dia inverted. So dalam kes ni, image kita dekat sini, dia di atas principal axis, upright. Okay, yang ni pula intersection point kita dekat bawah, inverted. Okay. And then finally, diminish, same size ataupun magnified, kita tengok pada ketinggian. Okay, ukur ketinggian. Sebab tu saya selalu lukis guna kertas graf. So you know that when you draw your object box ni, how many small boxes, when you draw your object, how many boxes did you use? Contoh 5 box kecil ke, 10 box ke, to draw your height of the object. And then bila dapat image, kita tengok kotak kita sama tak? Kalau sama, same size. Kalau tak sama, is either dia mengecil atau membesar, diminish atau magnify. That is how you are going to deduce the characteristic dekat sini. Alright. Okay, lepas tu kita ada thin length equation. Thin length equation ini 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v. 1 over f equals to 1 over u plus 1 over v ini sama sahaja dengan mirror equation. So equation ini boleh guna pakai untuk mirror dan juga lens kamu. Okay, sama sahaja. However, your f, v dan juga u ini, f, v dan juga u ini kena consider sign. Okay, kena consider sign. Sign dia adalah kalau real, dia sentiasa positif. Kalau dia virtual, dia sentiasa negatif. Itu je. Itu je sign convention dekat sini. So kena identify objek kamu real atau virtual. Kalau real positif, virtual negatif. However dalam syllabus kita, objek sentiasa real. And then image kita, kamu kena tentukanlah real ataupun virtual. Untuk tengok real ataupun virtual, tengok pada kedudukan image dan juga refracted ray. Kalau same side, real, positif. Kalau opposite side, siapa? V dan refracted ray itu. Maka dia virtual, so dia akan ambil negatif. So nilai yang kamu ada 30 cm contoh, negatif 30 cm. Then dapatkan F kamu. Once you have got your F here can either be positive ataupun negatif. Okay, kalaulah focal length yang kamu dapat ini adalah positif, it indicates that lens kamu adalah convex lens ataupun converging lens. Converging is always positive, diverging is always negative. Okay, since convex lens is converging, maka dia akan ada positive focal length. Okay, untuk concave pula, concave lens, dia punya focal length akan negatif. Alright, contoh, dia bagi F, dia suruh cari V. Same thing juga. Nak masukkan F ini kena identify dia jenis lens apa. Concave ataupun convex. Sebab kalau convex, dia adalah positive the value given. Kalau dia convex, negative the value given. So must consider the sign convention. Okay. Next kita ada lens maker equation. Lens maker equation adalah 1 over F is equals to refractive index of material dibahagi dengan refractive index of medium. Okey, apa maksud refractive index of material dan medium ini adalah material adalah your lens. Okey, setiap lens kamu dia akan ada dia punya refractive index tersendirilah. So dalam soalan dia akan bagilah. Okey, material ini memang dia akan bagi tahu. Refractive index of the lens adalah berapa? 1.2, 1.52, 1.50, 1.62 and so on. Okay, medium pula, refractive index of medium pula adalah refractive index di mana kamu letak kamu punya lens. Okay, contoh sekarang, dalam situasi sekarang awak ambil lens, awak pegang and then awak pastikan contoh your spectacle itself lah, it's a lens kan. Okay, awak ambil, letak spectacles kamu dekat depan, awak letak satu object in front. You would like to view that object. Okay, so this lens now is placed in the air. So medium dia dekat sini adalah air. Sebab apa? Dia punya incident ray ini akan travel in the air.
to meet the lens kamu. Okay, so unless kalau kamu immerse this lens kamu dalam air, contoh waktu awak swimming, awak pakai spectacles kamu nak tengok ada bola dekat kolam tu. Okay, bola itu adalah kamu punya objek. So, the incident ray from the object has to pass through atau travel in the water before it reach the lens. So, medium kita akan jadi water. Kalau dia tak mention apa-apa, maksudnya itu adalah air. Refractive index untuk air adalah 1n sama dengan 1. Okay, ini untuk air. Okay, kalau dia mention the lens is immersed dalam apa-apa, dia akan bagi nilai refractive index tersebut. Other than that, kalau dia tak mention apa-apa, maksudnya itu adalah air, n kamu sama dengan 1. Okay, and then minus 1 bracket, open bracket, 1 over R1 minus 1 over R2. Okay, R1 dan R2 adalah radius of curvature. As you can see, setiap lens kita akan ada dua permukaan. Dua-dua permukaan ini datang daripada dua sphere yang berbeza. Ini sphere pertama kamu. You have this particular sphere and you have another sphere. Dua-dua sphere ni akan ada radius dia tersendiri. So, when you want to use lens maker equation, you must consider the radius from each of the sphere. Okay. Sama juga nak guna equation ini, F dan juga R ini kena consider sign convention. Kena consider sign convention kamu. F, convex, positive, concave, negative. Okay, convex dan concave, positive, negative itu. Begitu juga dengan R kamu. Untuk convex, dia akan jadi positif. Untuk concave, dia akan jadi negatif. Ataupun boleh guna kaedah nak tengok refracted ray kamu ini. Okey, contoh. Okey, objek duduk sini. This is your object. Kita ada R1. Ini permukaan pertama This is the first surface your object will meet. Okey, lagi sekali Merah adalah permukaan pertama, objek kita akan bertemu. Okey, and then biru adalah permukaan kedua, your object is going to meet. Okay, so you have lens. Lens akan ada dua surface. Depan, belakang. Dua-dua surface boleh menyebabkan pembiasan berlaku dekat sini. Okay, so if your object is in front here, dekat kiri, permukaan pertama yang dia temu adalah merah. Permukaan kedua dia temu adalah biru. So merah ini adalah R1 kamu. This is your R1 sebab ini bulatan dia. So this is your R1. Okay, so R1 adalah the first surface your object is going to meet. Okay, so bila objek datang, objek akan ada incident ray. And then kita tahu refracted ray kena tembus. So this is where your refracted ray is. Okay, sekarang kamu tengok R kamu berada dekat mana. Your R for your first surface is on this side. Dekat belah kanan. Your R1 and your refracted ray same side. Tempat yang sama. Bila tempat yang sama, R1 kamu akan ambil positif sebab same side. Konsep dia sama macam kita nak tentukan real virtual tadi. Okay. V dengan refracted ray, same side, kita kata real. Real sentiasa positif, betul tak? Konsep dia sama juga. Bila R dan refracted ray, same side, positif. Same side is always positive. And then sekarang kita tengok permukaan kedua yang kita bertemu ada radius R2 dekat sini. This is your second radius. Okay, your refracted ray and your R2 are in the opposite side. Bila opposite, R2 kamu akan auto negative. Okay, so positive R1 minus negative R2. So bila nak masukkan nilai, kena consider sign convention positive negative ini.
Okay. Positif, negatif, kita tentukan daripada draw the incident and refracted ray dulu and then compare dengan your R. Okay. Bahagian sini jelas tak? Untuk R kamu. Jelas, Miss. Miss, yang R1 tu dia fix kah dekat refracted? Dia bergantung juga. Tapi sebenarnya betul jugalah. Sebab kalau letak objek dekat sini sekalipun, ini akan jadi incident ray, ini akan jadi refracted ray. Tapi dia depends on jenis lens kamu. Ini adalah biconvex. Kalaulah kamu ada lens jenis lain-lain, you have to tengok baliklah R1 dan R2 kamu macam mana. Sebab kita ada 6 jenis lens dekat sini. Okay. So kalau case ni, R1 dengan R2 opposite to each other. Kalau dalam case ni, R1 dengan R2 same side. So you have to be very careful with that. Okay, kita tengok contoh untuk convex meniscus. So let's say kamu ada lens yang jenis convex meniscus dekat sini. Convex meniscus, dia tajam dekat sini. Convex meniscus ni kita dapat daripada dua bulatan begini. So dua bulatan begini will give you the radius R1 dan juga R2. Okay. Objek berada dekat depan sini. This is your object. Incident ray daripada objek. Refracted ray kena tembus. So refracted akan duduk sini. So kita dah lukis semua. Sekarang kita nak compare. So your object is going to meet the red surface dulu. So ini adalah R1 kita. Then dia akan bertemu dengan blue, the second one, R2 kita. So untuk guna equation lens maker equation, 1 over F is equals to, and katakan ini adalah material kita, glass, dia bagi glass is equals to 1.52, material of glass. And then medium kita adalah air sahaja. So according to this equation, material bahagi dengan medium. Material saya 1.52 minus 1.00. So boleh terus tulis 1.52 sahaja. Minus 1. Okay, 1 over R1 dan R2. Okay, ini adalah R1 minus 1 over R2. So your R1 positif atau negatif? Kita nak tengok. So refracted ray R1 same side. So positif dekat sini. So ini akan jadi positif R1. And then refracted ray R2 pun same side. So dia akan jadi positif juga dekat sini. Okay, so dia boleh varies depending on the type of the lens dekat sini. Because all these lens are made up from different type of your positioning of your spherical sphere dekat sini. Kau kena tengoklah. Sebab tu saya explain pasal yang ini. Okay, saya explain pasal macam mana kita dapat lens ini. So awak tahu R dia dekat mana. Kalau yang begini, beginilah. Kalau for this one, this is your R. Ini plane surface, permukaan rata, bukan bulat, tak ada radius. So kita panggil dia infinity. R dia tu kita letak sebagai infinity. Ini dua-dua R on the same side. Ini pula R opposite side. Ini satu R sini, satu lagi infinity. Okay, so it depends. It depends on how you sketch them. Alright, okay, kita pun dah sampai ke penghujung. So saya dah explain juga pasal sign convention dekat sini. Just few things dekat sini. Untuk lens, R dia tidak sama dengan 2 kali focal length. Kita tak boleh guna this one. R tidak sama. Dalam 7.1 kita belajar R is equals to 2F. This is only valid for mirror sahaja. Ini untuk mirror sahaja. Untuk thin lens tak sama. Okay. Kalau kita nak cari focal length, you have to use this lens maker equation. Okay, tak boleh darab dua the radius. And then radius of curvature for flat refracting surface adalah infinity. Ini untuk yang plane tadi tu.
Yang tadi kita cakap bila kita ada plano convex ataupun plano concave. Yang permukaan rata ini R dia infinity. So bila nak substitute dekat sini letak infinity sahaja. And then finally, if the medium is air, medium dekat sini air, then the Lesch-Maker equation can be written as begini sahaja. Di mana N ini refer kepada end of material. Sebab medium kita adalah air. You can simplify the equation macam saya tulis dekat sini. Okay, alright. That's it for 7.3. You can attempt the questions dekat bawah. Example 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai habislah. Okay, saya akan jumpa kamu di kelas face to face untuk further explanation ataupun discussion.